يا جماعة المسلمين والمسلمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرفوك كنه شرفوك كنه أهل البيت كنه على كربونا كنه محمد زورا كنه نيانسي كتولا كنه كنه من بونغا كنه من بو كنه من ينالي كنه من بو كنه من واسا كنه من فو أفوكو شرفوك كنه Shirifuka kene nambi doala ambi doala ni ya moriae ambe doni shirifu chokoroba kwa ya moriae ambe doni shirifu duba kwa ya moriae niko ahalul betu ka kene iko ko shirifu ka kene iko ko Muhammadu Zuriya ka kene iko ko ala kira bona ka kene yananga kuma damina ambi do shirifu du kono nan sira ka do du min kono amba nyini shirifu to fe ko kunulu ye ambe do feminye Sheikh Nyorombuye Aidara Sheikh ne Hamaula Ahmada Haidara aleka golokan sigi Nyoro Njeturaba aleka golokan sigi Nyorombuye Aidara ka kuma mancha Nyorombuye Aidara tayoro mancha Nyorombuye Aidara kuma yoro mancha chokoroba munyune sabalile amba nyine Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka si jan ani kenaya dini chokoroba numa alaka anyeme ula namborai Bamako Shirifula Kauka président Noye Muhammadu Mufa Haidara ye anga foli bayi amba fo Mufa Maka Haidara basaro nunu le wili la kata farabugu Mufa ba délégation na wallahi ukumbe pansu de kuna ku senta ka pansu kuna kata chiula uye diye fembe yu nyana farabugu ye sungalo yere damine ya soro be farabugu halisa a procédure ma ban u ba taninga segina ambi duwaw ke ala ka anu kishi utara faso kuma boli mina ala ka anu kishi ala ku nyumanta ala ku nyuman sigi Mohamed Ag Amani anga foli baye Mali Shirifu ka président yale anga foli ani wale nyuman dombe ka nyasi ama Shirifu ka secrétaire général o Bulkasum Aidara ye lafia anga foli baye Yamara dira chemi ma kaka ke Shirifu kuma dai kaka ke Shirifu ka wajulu kala fana kuma dai Sheikh Sherifu Usman Madani Haidara bajo mba lege na soro buabura ka banibe ka lege kanin jeturaba en ka jansana ye babura makulubali aye morso kura min ta ka da ka bani jansana ye o kuma amba nyini fe ika asabaku aywa ne wakati nanga foli be Fadjigi Traoré ama nyina Grand Beko mon père Radio Énergie FM mon père Korba City là faso inta de nyuman fe basaro a Seydi Serif Usman Madani Haidara ye chemi Allahu akbar dinga wo dinga be malila nun che flase ndamba beka Nyorombuye Aidara Usman Serif Madani Haidara nunu sene dambe dinga uka amba nyinu fe ku sento dinga nunu ndala
Uba kan uba neni. Uba kan uba dogoya. Uba kan uba la goshi. Mais ako ka tɛ saliya jamana ko la. Adamadenw de dusu tɛ kelen ye. Suno ye tɔɔrɔ ni nani ni dɔgɔyali min ta ka ɲɛsin Usumani Serifu Madani Haidara ka Basaro n'a kun dara ne kan. Ne b'a fɔ ne ta ma soma ne bi occupé n ka Amsar la n bɛ n sen bɔ a bɛɛ la. Mais adamadenw de dusukun tɛ kelen ye. O de la Ala b'a dɔn a bɛ mɔgɔ min k'a ka maaba ye. Ala b'a dɔn a bɛ maa min kɛ maa ni ye. Ala b'a dɔn fana a bɛ maa min kɛ angɛrɛ ye. Parce que adamaden angɛrɛ fana bɛ yen. Olu sigilen don dɔrɔn ka maabaw neni walasa k'u sankɔrɔta. Olu ye maabaw ka nɔgɔw de ye. Basaro bi su n'an ka foli bɛ Dirisa Tarawele. An b'a ɲina fɛn min ye Adama Jara kɔ. Alpha Hamidu Mayiga an ka foli b'a fana ye. Ni Ala ma baasi kɛ sini su an ni Amadu Jara bɛna kari ɲɔgɔn na an ka foli bɛ Amadu Jara ye. An ma ɲina Mahamudu Gindo kɔ ka dɔ kɛ an ka foli b'a ye. Wa hakili jigin professeur la professeur Gawusu Kalilu Berete. An ka foli ani wale ɲuman dɔn b'a ye. Basaro dɔni ne kuntan no kun y'u da de Moriya la an kun bi Moriya an kun b'an sen bɔ a la. Parce que Basaro fɛn o fɛn juguman bɛ yen a ɲuman bɛ yen. A hakika bɛ minnu bolo ni Moriya bɔr'u ka du kɔnɔ ni Moridenw don olu ye Moriya sɔrɔ gundo kɔnɔ ka wuli k'a ɲini wɔsi la a sɔrɔ i bɛna sɔrɔ dɔnnibaa ba dɔ bɛ yen dɔnni dan y'a ta ye o t'a bali a bɛ tila k'a den ta ka taa di dɔnnibaa dɔ ma a yɛrɛ bɛ se ka dɔnnibaa min kalan a bɛ den ta ka taa d'o ma. O de la anw denmisɛnlama garibukɛ dɔ tun bɛ ko Musa Garibu. Ale de tun bɛ yaala a b'a fɔ min kɔni Musa Garibu min kɔni nangata ko fanti k'ale tɛ fɛn fitinin minɛ dɛ min kɔni ɲama t'a to yori parce que a fa ye dɔnnibaa de i bɛ nafolotigi min yɛrɛ don o tun y'a fa ye a bɛ tila k'a fɔ a ye sɔn yanni n ka sɔrɔ don cɛ. I b'o kun dɔn Basaro i bɛ ka taa dɔnni min ɲini f'i k'a barika sɔrɔ i k'a dɔn karamɔgɔ kan ka bonya cogo min na. Basaro kɔfɛ n'i fana kɛra kalandentigi ye min k'i ka karamɔgɔ Ala b'o sara i ka kalandenw b'i bonya. Mais n'i ye morikɛ a n'a ka kalanden min ɲɔgɔn kɔli cɛ a ɲininka ko don dɔ la k'a fana m'a ka karamɔgɔ nɛni yan. Courte que se paye par courte que. O ye tubabukan de. Kukungurunin bɛ sara ni kukungurunin de ye. Mais min nana kɛ problème ye
mɔgɔ minnu ye arajola kumaw daminɛ yan n'aw ye professeur Mohamed Cissé ninnu ye olu kun ye dɔnnibagaw de ye dɔnnibaa minnu kun tɛ kɔrɔbɔ fiyewu ani Musa Karabɛnta ninnu professeur Mohamed Cissé Ala ka hinɛ la k'a da yɔrɔ nɛma ani ne fa jɛra ale bɛ Kalabankɔrɔ ne fa bɛ Kalabankura ne fa bɛna séjour min kɛ Kalabankura a b'a kɛ Bertela la professeur Mohamed kun bɛ mobilitigi de bɔ a ka so Kalabankɔrɔ ka na ne fa ta ka taa baro k'a fɛ ka tila k'a ta ka na bila kuma dɔ a bɛ ɲininka la a ko Sherifu b'a ka so wa n'a ko ko awɔ a b'a ka mobili ta a bɛ taa bɔ ne fa ye Bertela la ale kun ye dɔnnibaa min tɛ kɔrɔbɔ fiyewu kuma dɔ la n bɛ to k'a fɔ n ko saya t'a ka fɛn tataw dɔn kuma min na ninnu ye arajola kumaw daminɛ ka kuma dɔnniw kan dɔw y'a lagɛ k'a fɔ ko ninnu bɛ ka kuma k'a bɛ ka sanga sɔrɔ an k'an profiter an k'an balo ɲini a la kuma ni min ye arabukan dɔɔnin kalan o bɛ t'i kɛ wajuli kan fɔlɔ bi t'o la a bɛ fayida di basaro nin kuma in tɛ lagosi ye koyi ko daminɛ na an b'a fɔ ten de mais mɔgɔ dɔw ta ye dɔ naturel de ye fo ka fɔ dɛ Mori Kamalen min kun bɛ yen nɔ ko kabako de don bɛɛ b'a dɔn k'a ma kalan a tɛ foyi dɔn mais Musa Jaabu kun b'a la a ma kalan dɛ a ye dɔɔnin kɛ Ismaël Dramé fɛ yen ka tugu Hayidara kɔ k'o ka kalima da nka dɔɔnin kun t'a la mais Ala ye dɔɔnin fitinin min d'a ma barika kun b'o la parce que a yɛrɛ kun ye duwawuden ye Basaro ti balola bi jango a ka wari di ne ma nka n bɛ Bagadaji Musa de ma Bagadaji Musa kun tɛ dɔnnibaa ye nka Ala ye fɛn min d'a ma dɔɔnin fitinin min n'a sera k'o sɔrɔ Ala ye barika don a la parce que a y'a ba fila da k'a ba fila ta a ba n'a ba sinamuso a y'olu ta ka ko sɛ bɛɛ k'u ye a ye balimaw ta Bagadaji Musa kun jɔlen don jigiya min kɔrɔ Bagadaji Ala de b'a dɔn o de la Ala ye fɛn kelen d'a ma ni san bɛna yɛlɛmɛ bɛɛ a bɛ taa zikiru k'a ka foro la nafɛnw de kun bɛ n'a ma k'a fɔ ni Bagadaji Musa kun ye fɛn o fɛn fɔ san yɛlɛmɛ na a kun bɛ kɛ min fɛ ka min f'i ye dɔnni mago bɛ barika de la o Bagadaji Musa ye min ye baara daminɛ baara ɲɛn'a bolo ni mɔgɔw taara ka fɛnw ta a bɛ ɲɛ mais n'i y'i cɛsiri Ala b'i dɛmɛ yan'a ka fura fɔ k'a fɔ k'a bɛ fura feere a ye mun kɛ fɔlɔ a y'a ɲini ka musokɔrɔbaw lawaaju ka kiisaw fɔ ka mɔgɔw la dusukun lamin ka taa silamɛya ma denmisɛnnin fɔlɔ minnu taara u sigi télé la ka waajuli kɛ mɔgɔw k'u ye k'a fɔ nin ye denmisɛnnin dɔ a bɛ ka kuma Bagadaji Musa ninnu don a y'i cɛsiri diinɛ na kosɛbɛ o de la Ala nan'a dɛmɛ tan a ka dɔnni ɲɛn'a bolo
mais Basaro depuis ale ka dɔni ɲɛna bolo mɔgɔ caman de bɛ minnu fɛ k'olu kalan de kuranɛ na ka tɛmɛ Bagadaji Musa yɛrɛ kan olu fana ko Musa bɛ ka wari sɔrɔ olu bɛ to dɛrɛ la wajulu fu kɔ olu fana bɛ don fura feere la hali ni fura t'u bolo fura feere la caya cogo filɛ Mali kɔnɔ yan o de la jina karamɔgɔw yera yan Uruwana karamɔgɔw yera yan Wɔkulɔ karamɔgɔw yera yan sari a dɔnnibaa nasuga bɛɛ yera Mali kɔnɔ sa bɛɛ bɛ na ni kuma ye kuma min bɛ se ka adamadenw gosi u hakili la hali n'a ti laban a kɔni ka kɛ an ka dɔ sɔrɔ ni min ye dɔɔni kalan kuran na o bɛ n'i sigi o bɛ wajulu daminɛ n'i ye question dɔw poser u kunna u b'a fɔ ko wallahi u t'a dɔn ne bɛ karamɔgɔ dɔ dɔn yan a bɛ karamɔgɔya la bi a bɛ moriya la bi a ye marifa ta ka taa ka karamɔgɔ nɔfɛ ilali la k'a b'a ci a la billahi mais olu bɛ waso k'olu ye dɔnnibaaw ye Mali kɔnɔ yan mɔgɔ caman bɛ dɔnni kuma fɔ mais cɛ min bɛ waso ni dɔnniya o man ca dɛ kuriko Basaro dɔnni na cogo filɛ nin ye Mali kɔnɔ yan o de la don dɔ la an sigira réunion dɔ la u ko radio kumala ninnu ye mɔgɔw tɔɔrɔ minnu bɛ dɔnni di radio la u ye mɔgɔw tɔɔrɔ Basaro bɛɛ kumanen kɔfɛ n k'u ma o n'i ye ba siri yɔrɔ min a tɛ dumuni kɛ yen de wa u ma dɔ wɛrɛ kalan u ye arabu kalan in de kɛ u ɲɛ tɛ baara wɛrɛ la arabu kalan na tɛ ta baara la yan u ɲɛ b'a la n'i ye arabu kan fɔ mɔgɔw b'a fɔ k'i kalannen don ko dɔnni b'i la o kuma an t'a lajɛ ka dɔnni kuma fɔ arabu kan fɔ ka sɔrɔ ka kɛ dɔnnibaa ye wa o y'u balo cogo de ye o ye bɛɛ ka fɛɛrɛ tigɛ cogo i bɛ balo cogo min na n ko mais min y'a problème ye n'i ye nkalontigɛlaw wililen k'u jɔ tiɲɛtigiw de y'u makun n'i ye nkalontigiw wililen ka fan bɛɛ kɛ mankan ye wallahi minnu ta ye tiɲɛ minnu ta ye hakika ye olu y'u makun de tiɲɛ dadelen nkalon kumala bɛ s'a la o de ye dɔnni tiɲɛ ni kun ko Mali wallahi i mana kɛ jamana o jamana na n'i ko moi je suis un malien dɔ bɛ gɛrɛ la k'i tɛ n dɛmɛ ni moriya sira ye wa parce que Mali ma dɔnni foyi ni moriya tɛ jeturaba minnu fɛn o fɛn minɛna a caman minɛla Mali sira de kan Cheikh Umar Tall ma bange Mali la mais Cheikh Umar Tall ka labana Mali de la yan ɲaro karamɔgɔ ninnu minɛna ka taa n'u ye Sénégal ka taa n'u ye Côte d'Ivoire u ye kabako siya bɛɛ lamaga moriya la ye olu de ye jamana in tɔgɔ bɔ Banjugu Nimaga ninnu Cheikh Amala ninnu de ye jamana in tɔgɔ bɔ ni dɔnni ye Mohamed Ali Baba ninnu olu de ye jamana in tɔgɔ bɔ k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko dɔnni bɛ jamana in kɔnɔ mais olu ta ma kɛ bulofɛrɛya ye Yarola karamɔgɔ minɛna ka na kaso la Bamakɔ kaso bonba la yan a dɔ y'a sɔrɔ Cɛbilen Konate de tun ye kaso bon gardien ye ale de tun bɛ taa Ɲaro karamɔgɔ ka ciw bɛɛ kɛ don dɔ la a nan'i sigi dɔrɔn ka kasi Ɲaro karamɔgɔ y'a ɲininka k'i bɛ kasi mun na a ko parce que n y'a mɛn k'u bɛ n'i bɔ yan ka taa n'i ye Côte d'Ivoire ne de dun de b'e ka ciw kɛ ne de b'e ka ciw kɛ n t'a dɔn n'i taara ye u bɛ n'u janto i la u tɛ n'i janto i la n b'i ka kasi o de la parce que ne tɛ se ka n to yan k'e ka ciw kɛ Ɲaro karamɔgɔ y'a jaabi Basɔrɔ y'a jaabi ni mun ye a ko anw ti mɔgɔ dungɔ na koyi an bɛ Ala dungɔ de la an bɛ Ala la jarabi de la
jɔrɔ i yɛrɛ la anw bɛ Ala ka lajarabili de la nka i ye nin dusukun kasi min kɛ n bɛ fɛ i yɛrɛ k'i yɛrɛ hami fɔ n ye n ka dugawu k'i ye o hami ka ɲɛnabɔ a don cɛbilen k'a ma n bɛ fɛ ka den de sɔrɔ dencɛ min ni diɲɛ bɛɛ b'a kofɔ Mali dan n'a wuli cɛ a tɔgɔ tɛ tunu yaro karamɔgɔ de ye dugawu k'a ye kaso kɔnɔ a ye den min sɔrɔ o kɛra Mamadu Konate Mali bɛ yɛlɛma a kunjugu kan Mamadu Konate tɔgɔ tɛ bɔ Mali kɔnɔ yan parce que Mali ye dɔnnibaa dugu de ye Modibo Keita min ye Mali président fɔlɔ ye a tɔgɔ dalen bɛ min na a dalen filɛ nin boko wɛrɛ la mɔgɔ t'a dɔn yɛrɛ a tɔgɔ de ko Modibo Tchombeli Mali dɔnna ni dɔnni de mais mun y'a lagosi minnu ko k'an k'an k'a ye fɔlɔ dɔnni ye bonda de ye wallahi fɔlɔ dɔnni ye bonda de ye fo ka t'i sa e tɛ se ka pan ka wuli k'a fɔ k'i kɛra dɔnnibaa ye ka sɔrɔ i ma bɔ dɔnni du dɔ kɔnɔ fɔlɔ dɔnni ye bonda de ye bonda ka bi a bɛ cogo di a bɔra fan bɛɛ fɛ o de la n b'a fɔ Kunta ninnu ye n k'u ka wuli ka y'u jɔ wallahi n'u ma kuma Mali bɛ lagosi sɔrɔ min ka jugu ni nin bɛɛ ye c'est-à-dire i ni dɔnnibaa yɛrɛ mana sigi don o don ka kuma adamadenw b'a dɔn k'a fɔ nin ye dɔnnibaa ye mais ni dɔnnibaa ma kuma a bɛ dɔn cogo di bi su in na ni Kunta bɛ ɲɔgɔn fɛ Mahamudu Kunta okay. Basaro a bɛ fayida di la a bɛ ka fayida di adamadenw ma a bɛ san 20 bɔ ka radio sɔgɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ ko synchronisation yɛrɛ mɔgɔw fɛ anw de bɛ k'a kɛ a daminɛ Kunta de fɔlɔ y'a daminɛ réseau mamilon bɛɛ tun bɛ sɔgɔ ɲɔgɔn na Kunta tun bɛ fayida di diɲɛ bɛɛ ma san 20 safinɛ dɔ b'a bolo a bɛ k'a feere fan filɛ yɔrɔ min bi mɔgɔ y'a ta i b'a fɔ ko wallahi safinɛ ka ɲi a ye safinɛ tɔgɔ da a yɛrɛ woloba la n'o y'an ba ye Fadi u b'a fɔ a ma ko safinɛ Fadi Kunta ninnu ye dɔnnibaadenw de ye koyi u fa wulila u fa ma foyi kɛ ni dɔnni baara tɛ u mɔkɛ ma foyi kɛ ni dɔnni baara tɛ yarɔ Sirifu ta ye diinɛ ye mais Moriya a bɛ nin kɛ tan nin bɛ kɛ nin ye nin bɛ kɛ nin fana fara ɲɔgɔn kan nin bɛ kɛ nin ye Moriya o bɔra Kuntalakaw de fɛ yen nin safunɛ ni depuis anw t'a dɔn k'an bɛ kuma radio la anw ye safunɛ ko mɛn diinɛ radio dɔw bɛ yen kabi Ala y'u da u ma furabɔla ta mais Kunta tun bɛ fayida di ye a ka nin safunɛ Fadi u tun b'a di mɔgɔw ma mais fɛn kelen bɛ yen y'o y'a fɛ yen o ye n kamana gan Kunta kɔrɔkɛ a dɔgɔkɛ n'i taara fini dɔ sɔrɔ Kunta la bi sini b'a sɔrɔ b'a dɔgɔnin na n'i ye fini dɔ sɔrɔ dɔgɔnin na bi sinikɛnɛ i b'a sɔrɔ b'a kɔrɔkɛ la u ka fɛn bɛɛ ye ɲɔgɔn sagoya ye ni kɔrɔkɛ dɔ bi bɔ o bi mobili min ta n'a ye Kunta ka mobili min sɔrɔ a bɛ bɔ n'o ye ni Kunta ye dɔgɔkɛ ka mobili min sɔrɔ a bɛ bɔ n'o ye i t'a dɔn fiyewu k'a fɔ nin ta ye nin ye nin ta tɛ nin ye i b'a dɔn i bɛ fɛn bɛɛ minɛ dunan na f'a ka lakɔlɔsili
Basaro mba fonga kuma kono doni ba mancha ne Ali Boubacar Haidara ne ko nga ke milliardaire billahi don ba do perlembe ka wari surun kanya ngu ka pliste ke wallahi mentisi akana fo mgo ma ki sama katla ka fi ma ki sunsa ika wartigiya o ta tonga kumikan ika fantanya ta tonga kumikan mais mago bi la ika doni kelen doron dia ala kama doni mi ye tiɲɛ ye wallahi mbi kumika fo ka diɲɛ wili Basaro yano ne terike do kumbe kai Allah men ganye de nterike do kumbe kai ani suma bado di karla nyogona suma o suma nyi kalai kaye tle sabadama kuna mata Allah harakale bi suma ya dabla ko be dugula de asorola mun fɛ jarala ka do amuso bi ka taa somakɛ de fe ka bi taa somaya baara la aye muso in dɔdɔdɔ a taara sɔrɔ muso in taara somakɛ fe a bi ka somakɛ ka aran kɔnɔ a taara mankan ci muso la sɔrɔsi do a taara mankan ci muso la ko muso ka yɛlɛ a kɔfɛ o ka taa somakɛ ko munna a taara mankan ci ale ka baarakɛyɔrɔ la a muso la ale fana ko k'ale muso don ale ti fɛ a muso ka na nin yɔrɔ modèle la o kuma fɔlen somakɛ ko k'a ka taa ko n'Ala sɔnna a b'a ye a fana ye somakɛ ɲininka a ko n b'a ye k'o kɔrɔ ye mun ye a ko n'i t'a kɔrɔ dɔn n ye tile 3 d'i ma e bi t'i ta tɔ fɔ lahara a ko somakɛ ma a ko ni n sira su in na n ti yafi ma a bɔra yen dɔrɔn a ye ne wele a ko n terikɛ n ye dabaya kan fɔ nka n ye n jigi da e de kan dɛ ne yɛlɛla ne yɛlɛlen n ka k'a ɲɛfɔ ya dɔnna kuma na k'a ɲɛfɔ ɲɛna ne ko n ko ninnu ye manamana kan fɔlaw de i kana nin da i nin kan basara k'o tɛ nkalon ye dɛ a ye nin fɔ ne ye don min o dugusajɛ farigan y'a minɛ k'a bana k'a kunkolo k'a ta kunkolo la f'a sen k'a bɛɛ sofe a sigilen bɛ mɔgɔw kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛ ka kuma a tulo tɛ mɔgɔw kuma kan na k'a nalo ta carrément a muso kelen tilala ka wuli ka taa somakɛ fɛ yen ka taa deli ka taa somakɛ deli somakɛ ko k'ale b'a kuma kan k'a tɛ wuli ka bɔ a kan muso ye ne ka numéro ta a ye ne wele a don ne ye téléphone ta ka kunta wele n ye tile ta depuis sɔgɔma fo su ma kunta sɔrɔ ni n y'a wele n t'a sɔrɔ n'ale k'a bɛ ne wele a tɛ ne sɔrɔ k'a ta sɔgɔma fo su ne fana k'a ma n ko n y'a faamuya nka a y'a sɔrɔ wagati dɔ la ne ye sogonjuguba dɔ kɛ ne y'o fɔ kunta ye o nasi bila ka na di ne ma a ye babɛlɛ hakɛ dɔ fɔ ko n k'o compter k'a k'a nasi la n ka n kɔ a la yɔrɔ ne bɛ ko mɔgɔ 3 de ka dalu la kungo la dɛ mɔgɔ 3 n bɛ ko miiri don olu de ka dalu la kunta ka dalu Dirisa Tarawele ka dalu
professeur Gauss Khalil Berté ka dalu mbi ko nunu de la te ko be ka fura la de nesina ko nesin tate korote basaro ko ambale o yoronin bela ko di dimsenu mangu ka boli ka taa dama nesin tlane en ko ala ko atlanke mi tora ne ko ngu kutile jona ka to dama utaro bla aya soro kunta ye donola aforo ko faduna dola ne kunta wele kunta ye dalu do fone ko ke ko ka sebenikela do bla ko sebe sa o tabati adai ne ngo muso ka sebenikela do nyini kaye ngo kunta ye tabati adal na sira do dinema o ko ke ka ko jona ayara ba foko jane hakili ben na lemuru kumuni mitiga ka kemina odo kodo kuma mina nyu fa na we nasimbo ka lemuru kumuni kala ka ke ka cheko yoro mina ani che hakili ka siga ma bekra kelenye cheko aka kuma fola kera mi ka ya dara wele muso ko ay dara de ni fura inde ka ngi ko nae ay ne wela kuma na ne fa kon terike mbisa de ngiti sa o fura kelen tara dama kaye ayi ko ala ka iko fo ka nye ka bele kala ki iko ka tla ki sigi tile saba dafara nga mango tile nan do nga ka tabo soma kay atara kuma min gati sigi soma kay fe kana na ku afo ko sora skay min bora muso no fe ko de do wallahi chema songa bokenema wallahi basaro doniti galo ende ni yenye ka noro mo mina ka be donike gasante de wallahi abi donike de parce que femi ka gone dien kono e molo ade kata say tugura ni wonti fendo de o molaka bonema de donc bisu na na le de bi ñokon fe amina baroke doni kan insha Allah donc bi baro bi songa dia doni yani anga ne erkele mini ka dafa ba signalé ote parce que bi baro kun folo ambi fe ka sakma saraka de kan saraka nafa ambi fe ka kuma de kan o ye baro kun folo baro kun flana yaron sungalo tile tan folo ayo nafila di mugoma donc sungalo tile tan flana o fana nafila amina do kono nan do no kono fana o kofe amina fayda di mugoma fayda minum be nulu nafaka bu kosobe o fayda be talike fen sabaka ma minum be nuka ko kunyele ndo nga tiena uti solution tubulo fayda bina dulu ma fi sabilillah o kofe ma minum fana be ko kabe ala yu do ka fu yere de manye o fana o fayda bina dulu fana ma fi sabilillah ani ma minum be o ya anga groupe yi akana bay kuna few kuma be doka sori bolo o ya anya ruye o fana bina de fi sabilillah na sero yoro basaro bi tinto o ari sire mankan kosobe parce que ne rebo de no fe o kuma karanke ramba fo bi sigata la na bina boroke ebi micro gerila ka kuma doni ka foli di mogoma téléphone daga bana bi kerefel ni de ni milliard joli bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله علي بوكر هيدر ينامي دو كرفوكنا
amba damnani Allah subhanahu wa ta'ala to baraka may masambe ni dandi ala o ko fe ambo masabay ndile hina ani kishi ako chaya ngundige bakane Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana ka sodu musanwani mama sunaka tugo ala karabanu fe dinya zati ala ka hina bela ala ya fa amin allahumma amin hay darami du o ka jamanayi fitna min ba kon mashiba min ba kono amin min kalma min baraka labena ndado ala kon babe do amba ñina ala fe jamana fitna na mashiba ala ka kulusma amin 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 ay dara ka ñina ala fe am faw ambo encore andogo membi malikon membi malikoka be ñini fen so ere may mi ala ka beta dafa ledi amin 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 ambi ere fo ka rajo mo be fo kam skoro ba fla de fo ka nga karamo be fo mo ko fe inshallah mi geraila na ala sona kunta ameta e fan fe sisan ka ɲiningali kila saraka yɛrɛ nafa b'a la wa ali Boubacar Haidara saraka nafa bɛ bi saraka la o ka da kɛ ni saraka ɲuman bɔ awɔ i yɛrɛ bolila nafolo bi dugawu k'i ye Allahu akbar Haidara saraka nafa tɛ se ka ban bisimila ni y'a jateminɛ Kuranɛ aya dɔ bɛ yen بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن آية ما فيكم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله إلى آخر آية وهيدرني آية يرى كورجة تكالجة أبنا فوسي سمامي ني درم كلندي ماما يجوم بالك أف درم دو مي درم بيجاتي أبي سارا ينافو نيوك سيدنجلي ina fo ñok sedengele o misale jumay ay dara ni ñok sedengele ndo duguma ko lu jukoro ñok sedengele abina wolo ti sa wolo vladela o ti sa wolo vla kelon kelembe ñok seden kemede bi ala Allahu akbar dok may ba jette soroya ka fa dorome diwo di mama abike baraji keme wolo vladi ina fa dorome bi be ina fa keme wolo vla valeur de ma o kuma tani tandi mama wala mamuwa ko ma di Boubacar Haidara ala kira baba fa kabi saraka bola nyuma kabi saraka boy i bolo kaba awo era bolla nafulo kabi ya boy bolo Haidara iba soro kuma kan duru bi ala kaba bora e bolo dron awo o kuma kan duru era bolla nafulo yara de bino fo Allah akbar folo folo kabi ko ma ko hu ya la kira baka kuma yi awo e bolla nafulo yara ba fiye karisa ne kunye fe fitini awo e sona kan bunye ibulu la fin yara de beni wala ne kunga dogo e sona kan bunye dinama awo Allah akbar o yekeli aha aflana e bolla warbi na fiye tuguni ko folo awo e de kumbi ale koloshi awo parce que yoroni warbi bulu tibe bugu ba ko be kana denga awo o ka shaki de ko shebe ke ma kana awo ke mo kana do ka bitike min fana be wati bal ni dara giran ka wuli so do na dakarwa awo wati be ko ni jawuli parce que wati be de balaka na fulin koloshi o che mais kabi sona ka bolike na folo ko emi kuma la ka le garde si sa le de bina e garde Allahu akbar parce que doni min bokadi ko de bina ke ma hijabu kadu ni juguje kan na fulin kishi kabi soni ke dron otma na folo yara ko sisa a lere de bina e koloshi e ba le koloshi limin ke ala sona o borala o kofe saraka nyuma bola kele ka saraka nyuma bo saraka mitla ka kuma sabana jumen fo kale kungara jugu ya fenye ale kungara jugu ya fe ale kungara jugu ya fenye wala ma ale kungara fem mangoyi e kara sababu ye kale manja Allahu akbar Haidara mama bi son na ba fi mako bi ka feta o tiɲɛ dɛ o ka di bɛɛ ye fɛn bɛ e bolo e bɛ karicɛ la i t'a di maa si i t'a di maa si ma maa si tɛ k'i fɛ hali ni tɛmɛna ma b'a fɔ nin cɛ in kɔni nafolo kelen awɔ o de bɛ laban ka kɛ e yɛrɛ jugu ye siga t'a la Allahu akbar nafolo in b'i danga a bɛ k'i jugu ye kuma dɔ la e yɛrɛ bɛ taa nafolo in don dumuni na i b'a dun a bɛ k'i kɔnɔ i b'a fɔ poison o ye tiɲɛ ye wa i y'o ye ni kasara bɛ ɲɔgɔn na mais n'i sɔnna k'a di dɔrɔn Haidara ala bi sɔn maa minnu kun y'i kɔn olu bɛ k'i fɛ Allahu akbar watuma o kɔfɛ Haidara nafolo bɛna fɔ saraka bɔla ɲuman kɛlen ka saraka bɔ nafolo bɛna fɔ saraka bɔla ɲuman tigi k'ale kun kɛra ba fɛn ye
k'ale kun kɛra banfɛn ye kɛra sababu ye k'ale kɛ to fɛn ye donc saraka bi to de kosɛbɛ kɛ Allahu akbar ni ɲumanya kɛ i b'a sɔrɔ diɲɛ na i bɛ taa sɔrɔ lahara siga foyi t'a la a bɛna fɔ dumi ka fatu so ɲuman jɔ walima ye kɔlɔn ɲuman se tant que kɔlɔn in tant que mɔgɔ bɛ ji min a la mɔgɔ bɛ ji min a la fo ka taa bɔ dugukolo kɔ kan e bɛ baraji i b'a ne ma sɔrɔ sababu y'a kɛ to fɛn ye o ye tiɲɛ o ye mais tiɲɛ m'a di maa si ma ni e banna a bɛ ba ye siga t'o la o tuma Hayidara nafolo kuma duurunan saraka ɲuman bɔla ye a b'a fɔ ale kun kɛra fɛn fitinin ye ale kun kɛra fɛn fitinin e sababu y'a to ale cayara a cayara parce que maa dama e b'a fɔ ko ala t'o minɛ langolɛ fiyewu a bɛ bɔ a bɛ don o ye tiɲɛ ye parce que fonisira yɛrɛ jiri don min alijinɛ jiri feere don min bɛ dugukolo sanfɛ Allahu akbar ale yɛrɛ ala baara de o de ye fonisira yɛrɛ ye ala baara don maa tɛ se ka maa latigɛ ala fo ala k'i da kama Allahu akbar donc i tɛ se k'i yɛrɛ la i tɛ maa ladege a la dɛ k'a fɔ karisa ye fonisire n fana bɛ kɛ fonisire ye i tɛ mɛn a la o ko a ma don da la o ko bani Israɛla musokɔrɔba dɔn a ye to tigɛ misali la i bɛ se k'a faamu a ye to tigɛ a y'a bila da k'a b'a kunu dɔrɔn yanni a ka jigin dɔ nana jɔ k'a y'a da ale ma foyi dun tɛ yen o tuma a y'a bɔ a ŋɔnɔ kɔnɔ a y'a di delikɛla ma Allahu akbar tile 3 walima tile 4 kɔfɛ a taara kungo la o tuma ale y'a den foni a y'a da jiri dɔ kɔrɔ k'a bɛ taa dɔgɔ ɲɛ sɔɔni a ye den kule k'a ma a y'a sɔrɔ suruku y'a ta suruku fana tun bɛna den kɛ lɔma kelen ye o yɔrɔ bɛɛ ala ko Jibirila ma ko jigi suruku kana den don dɛ Jibirila jiginna o yɔrɔ bɛɛ a ye yɛrɛ kɛ donso ye a ye den puruti suruku la a ko e ye ala ka jɔnmuso e bɛ sɔn ka lɔma kelen di ala ma ala ka lɔma kelen segin ma wa a ko muso ma o kɔrɔ de delikɛla nana e kun ye to don i da kɔnɔ ka ban yan'a ka jigin a y'a di ala ma e ma sɔn k'a kɔnɔ k'a fɔ foyi tɛ yen i y'a bɔ i y'a di delikɛla ma o tuma suru kun k'a kɛ e den fana kɛ lɔma kelen k'o kunu ala ma sɔn o tuma ɲuman sara filɛ Allahu akbar Hayidara ɲumankɛla saraka ɲuman bɔla ala tɛ sɔn fa k'i minɛ fa t'i minɛ ala tɛ sɔn Hayidara a bɛ fɔ fɛn o fɛn ma ko kuna kunanbana walima bana min bɛ maa fari tigɛ saraka bɔla ɲuman ala tɛ sɔn wa Hayidara saraka bɔla ɲuman de ye sɔrɔli kɛ fɛn na k'a fɔ i dan bɛ so kɔnɔ so feerela so bɛ n'i kan a ye saraka bɔla ɲuman bɛ bɔ fɔlɔ de so bɛ sɔrɔ ka bin a bɛ sɔrɔ ka bin Allahu akbar o tuma saraka bɔla ɲuman k'a fɔ a bɔra da fɛ dɔrɔn remarque dɔ tɛmɛna n'a ye ala tɛ sɔn fiyewu balikasaya ni cungan saya jugu ninnu ayi saraka bɔla ɲuman t'a la n'a ko a bɛ kɛ dɔrɔn ale bɛ hijabu dɔ don i n'a cɛ Allahu akbar inshallah an na taa nafilaw la siga t'a la an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ Basaro e b'a lajɛ an tɛ fan fɛ yanni sɔɔni cɛ an bɛna don nafila la hakili mɔgɔ ye faamuyali saraka bɔ na caya nin sen dɛ o ka to kana nin bɛ kana ɲina sirifu ka hida u kana ɲina an yɛrɛ kɔ yan an b'a f'i ye Halima ka saraka sɔrɔ man di dɛ a yɛrɛ bɛ filɛli la ayiwa Basaro an b'i fo yanni an ka taa yɔrɔ jan bɛ Kunta ka nɛgɛjuru sira de Kunta ka nɛgɛjuru sira filɛ nin ye Kunta yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ATT-bugu Yirimajɔ fɛn min ye 26 mars kɔfɛ ni sera yen dɔrɔn i bɛ weleli kɛ Kunta ka nɛgɛjuru sira la ni ala sɔnna ma i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kunta yɛrɛ ka nɛgɛjuru sira o filɛ nin 79 19 53 43 n bɛ segin a kan 79 19 53 43 79 10 50 53 43 o ye nɛgɛjuru sira fɔlɔ ye nɛgɛjuru sira filanan o ye 84 03 98 43 n bɛ segin a kan 84 03 98 43 mɔgɔ caman bɛ ɲininkali kɛ ko n'a y'a sɔrɔ Kunta ka safinɛ fadi min n'an y'a fɔ an ka kuma daminɛ na ko joli don safinɛ fadi in ye 2000 de don wa 1000 a kɛra o ye nin sunkalo in na ayi 1000 an y'a ko ye a waati bɔ o ye cadeau ye dɛ ni ma fili a siro fana bɛ yen a siro fana bɛ yen
o bi tali kɛ fɛn jumɛn ni jumɛn na bana a bɛ banaw de furakɛ kɔnɔna banaw inshallah donc an bɛ se ka min fɔ mɔgɔ minnu mago b'a la ale kɔni bɛ yen wagati bɛɛ san kalo 12 inshallah 79 19 53 43 walima 84 03 98 43 o ye Kunta ka nɛgɛjuru sira ye ni sera 26 mars kɔfɛ dɔrɔn i ka ɲininkali kɛ i bɛ a wele dɔrɔn téléphone na mɔgɔ bɛ t'i kunfɛ parce que mobili caman bɛ yen nɔ min bɛ taa mɔgɔw ta ala fana o fana fanga da ale fana ma inshallah sisan kuntakuntiw an taa nafila kan sunkalo tile 12nan awɔ ale nafila an bɛ taa olu kan sisan aya Haidara inshallah an b'a fɔ ko ala ka akeli farifoni de amin Haidara sunkalo bakalo shutani kelena an b'a daminɛ ye ka se 12nan ma inshallah awɔ o tuma ale bɔ a kɛra Haidara o ye jɔko 4 salamu bila ko 1 tan fɔlɔ tan na i n'a fɔ sisan an bɛna daminɛ tani kelen na tawa tani kelen na wala an b'a daminɛ tani kelen na ka taa se 20 ma siga t'a la i n'a fɔ 12nan awɔ inshallah o tuma Haidara sunkaloba kalo su tani kelen na ale ye 4 arakatin yakra fi kulli arakatin fatihatul kitabi i n'a fɔ araka kelen o kelen i bɛ fatiha kala siɲɛ kelen inna anzalna fi lailatul qadri siɲɛ 7 jɔko 4 salamu bila ko 2 o tuma ni i tilala ni salam bila i bɛna fɔ la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim siɲɛ 70 marra i bɛna salatu kɛ alakira baka min mana nɔgɔya i ma o tuma Haidara ni salatu in kɛ ni tilala astaghfirullah ni salatu kɔfɛ i bɛna wurudi kɛ wurudi min n'u b'a fɔ a ma ko nan bɛ hakɛto jiri siga t'a la Haidara bɛ wurudi kɛ wurudi min dɔw b'a fɔ a ma ko yaa gafuru siɲɛ 100 ko ni maa min ye nin kɛ an bɛ a nafa fɔ a bɛ courage don mɔgɔw la nafila kɛli la ka d'a kan sunkalo ni waati si tɛ kelen Haidara ko n'i ye nin kɛ i bɛ ala ka jurumu yafa sɔrɔ jurumu o jurumu b'i la a kunbaba n'a misɛnmanin ala b'a bɛɛ yafi ye mais a kɔrɔ tɛ k'a fɔ ni sunkalo banna i ka t'i yɛrɛ ɲagami jurumu ko la sunkalo wɛrɛ sera k'i nafila min kɛ maa wɛrɛ b'o ye maa t'o ye ala de b'o dɔn o ye sunkaloba kalo shutani kelen na o tuma ale bɔ a kɛra Haidara ni an bɔra yen sunkaloba kalo shutani 2nan o ye ashara rakatini o ye jɔko 10 salamu bila ko 5 o tuma Haidara ni tilala i bɛ astaghfirullah kɛ 100 ka sɔlli kɛ 100 ale wurudi de ko ya halimu siɲɛ 100 Haidara ko n'i ye nin kɛ ko sunkalo yɛrɛ hakɛ minnu bɛ ɲini sunkalo kɔnɔ i n'a fɔ sunkalo ka hakɛw i n'a fɔ n'i ye nin kɛ a bɛ kɛ tan n'i ye nin kɛ a bɛ kɛ tan sunkalo yɛrɛ ka hakɛw k'i y'o bɛɛ sɔrɔ o kɔfɛ ale bɔ a kɛra Haidara ko dali masa bi yamaruya kɛ k'a fɔ ka joli k'i ye alijinɛ kɔnɔ i n'a fɔ etaziw minnu bɛ jɔ ni sanu ye ani misiku ni zafaranaw o kɔfɛ ala bɛ tila k'i nisɔndiya ni alijinɛ hɔrɔnmusow ye hɔrɔnmuso 100 a kelen kelen fana bɛɛ ni a ka jamakulu don min ka di ka tɛmɛ o bɛɛ kan k'ala bɛ tila k'i kafo ni jɔni ye o de ye Ibrahim Khalilullah ani Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ala bɛ tila ka i kafo i ni kiraw bɛ sigi kɛ o alijinɛso kɔnɔ o de ye sunkaloba kalo ala k'an ye o jamaw la jɔko 10 salamu bila ko 5 astaghfirullah ni salatu kɔfɛ wurudi de ya halimu o di ye nin kɛ ala bɛ sɔrɔ ka nin nafa ninnu d'i ma siga foyi tɛ ala inshallah bonya kɔsɔn a bɛ sɔrɔ ale bɔ a kɛra Haidara ni an bɔra yen an bɛ taa sunkaloba kalo su 13nan ko ni maa min ye jɔko 2 seli jɔko 2 salamu bila ko 1 ni ye fatiha kala de kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka kalali kɛ qul huwallahu la siɲɛ 5 ne kulu wallahu siɲɛ 5 kala o tuma i bɛ sɔrɔ ka astaghfirullah kɛ 100 ka sɔlli k'a la kɛra baka siɲɛ 100 i bɛna wurudi min kɛ o de ye ko ya sɔmadu i b'o kɛ siɲɛ 100 ko ala bɛ san 20
sun baraji ala bi o sɛbɛ i kunna Haidara o kɔfɛ ala bi i ka seli i n'a fɔ i ye seli minnu kɛ ka tɛmɛ seli 1000 i n'a fɔ san 1000 ya astafurlahi san 1000 sun valeri seli valeri ala bi o di ma Allahu akbar sunkaloba kalo su tan sabana ni nafila kɛ Allahu akbar ali Boubacar Haidara min ka di a bɛɛ ye o lahara jɔ don i ka gafe bɛna d'i ma don min a bɛ d'i ma ni kini bolo o ka di dɛ i y'a faamu o jaabi dɔnnen don depuis mata sunkaloba kalo alhamdulillah sabana nafa ye o tuma ali Boubacar Haidara ni an bɔra ye ko ni maa min ye jɔko 10 seli sunkaloba kalo su tan 4 o fana bɛ bɛn jɔko 10 salamu bila ko 5 astafurlahi kɔfɛ i bɛna kalani kɛ fatiha kɔfɛ i bɛna kalani kɛ iza jaa nasrullahi wal fatuhu fo ka taa ba siɲɛ 7 a jɔko 10 bɛɛ la a bɛn salamu bila ko 5 o tuma n'i tilala astafurlahi kɛmɛ sɔlli kɛmɛ o tuma wurudi de ko ya tawabu siɲɛ 100 ɔ k'a ti ɲɛ min kɔ don min kɔ don min a ti ɲɛ a ko fiyewu f'a ka kɛ ne bɛ min don aw la don o don wa Haidara k'a ti ɲɛ min kɔ don min yɛrɛ kɔ fiyewu a kɛra sufɛla ye tile fila don f'a ka kɛ o don foyi tɛ se k'a bali o tuma ko ni minɛ mɛlɛkɛ n'a bɛna ni ta waati min ala bɛ mɛlɛkɛ ba fila bila kada walama mɛlɛkɛ jamakulu minnu b'i nisɔndiya ni saya in ye ɔ ka jirali k'i la fɛnw na minnu b'i ɲin'a so kɔnɔ o de la i b'a sɔrɔ dɔw satɔ la i bɛna sɔrɔ u bɛ yɛlɛ la Haidara o kɔfɛ i donnen ye kaburu kɔnɔ ɲininkali kɛ mɛlɛkɛ fila olu nani i ma waati min tila k'i nisɔndiya ni alijinɛ ye o de ye sunkaloba kalo su 12 su 14 ye Haidara o kɔfɛ k'a bɛna fɔ maa min mutukali 1000 ni y'o sadaka wala sanu bɛ n'a ɲɔgɔnna o baraji degere o di maa ma min sunkaloba kalo su 14 ni nafila kɛ a bɛna fɔ fana maa min miskina 1000 dumuni walima k'u bɛɛ fɛɛrɛ bɔ fini t'u la ka fini d'u la inshallah an b'a fɔ Haidara ala ka courage d'a ma ya tawabu ale Boubacar Haidara ni an bɔra ye sunkaloba kalo su 15 na ko ye sitara katili jɔko 6 salamu bila ko 7 fatiha kɔfɛ i bɛ kalali kɛ iza jaa nasrullahi wal fatuhu siɲɛ 1 i bɛna kulu wallahu kala 5 wa 30 siɲɛ 35 o tuma Haidara n'i tilala astafurlahi 100 sɔlli 100 i bɛna wurudi kɛ wurudi min n'u b'a fɔ a ma ya azizu i bɛn'o kɛ siɲɛ 100 Haidara ko n'i ye nin kɛ i ka jugumanw ala b'olu de yɛlɛma k'o kɛ ɲumanw ye i y'a faamu o kɔfɛ i mana ala deli fɛn o fɛn na ala bi sɔn o dugawu jaabi o ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ yan wala ala fɛn o fɛn ɲina ala fɛ ala b'o nafila ka di kosɛbɛ o tuma ali Boubacar Haidara ni an bɔra ye sunkaloba kalo su 16 na ko ni maa min ye jɔko 10 seli o fana na salamu bila ko 5 fatiha kɔfɛ kuranɛ sura dɔ bɛ ko iza zulzilatil ardu zilzalaha n'i bɛ s'o la alhamdulilahi siɲɛ 10 n'i tɛ s'o la min ka nɔgɔ i ma i b'o kɛ baasi tɛ a la ale wurudi de ko ya hasibu siɲɛ 100 Haidara ko n'i ye nin kɛ ni ala sɔnna i bɛ ala ka jurumu yafa sɔrɔ ni ala sɔnna su 16 n'a ye ala bɛ yafi ma i jurumu yafa inshallah Haidara ni an bɔra ye an bɛ taa sunkaloba kalo su 18 wolonwulana o tuma Haidara sunkaloba kalo su 17 an bɛna taa o la yan'o cɛ an bɛ nɛgɛjuru sira di mɔgɔw ma an ka nɛgɛjuru sira ye 79 19 53 43 n bɛ segin a kan 79 19 53 43 walima 84 03 98 43 inshallah ali Boubacar Haidara sunkaloba kalo su 17 o ye jɔko 10 ye o fana ye salamu bila ko 5 fatiha kɔfɛ na anzalna fi lailatul qadri siɲɛ 2 kul huwallahu siɲɛ 2 o tuma Haidara n'i tilal'o la i bɛ astafurlahi kɛ 100 ka sɔli kɛ 100 Haidara nin ka di dɛ a ka di ayiwa maa min ye nin kɛ k'a ta dugukolo danni na ala fɛ adamadenya sintin makolo sanfɛ wagati mun na maa ye ala danaya sɔrɔ a cɛ n'a muso a denmisɛnnin n'a maakɔrɔ minnu dara ala la
olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn ka baraji hakɛ ala b'o de di maa min ye sunkaloba kalo su 17nan jɔko 10 fatiya kɔfɛ nanzalnahu siɲɛ 2 i bɛ s'o la n'i tɛ s'o la i bɛ suran wɛrɛ kala ana kulu wallahu siɲɛ 2 a wurudi de y'a batinu 100 Allahu akbar ka ta diɲɛ dandow na o ka di dɛ diɲɛ sentili la dugu ko ka fo ka taa se lahara jɔ don ma maa dara ala la gijo alimami ninnu Ismail Dramé ninnu olu ka ala danaya ma t'o fɔ sa olu ka baraji hakɛ Allahu akbar tigila mɔgɔ ma wa ale bɔ a kala Haidara ni an bɔra ye ko sunkaloba kalo su 18 na ko ni maa min isna ashara rakatin jɔko 12 salamu bila ko 6 fatiha kɔfɛ suran dɔ bɛ ko sabbih isma rabbika n'i bɛ se k'o kala o siɲɛ kelen n'i tɛ se o la suran wɛrɛ don a la a suran filanan o ye kul ya ayyuhal kafiruna fo ka taa ban a bɛ bɛn salamu bila ko 6 ma astagfirullah kɛ 100 ka sɔli alakira ba ka siɲɛ 100 na wurudi in de ko ya nuru ya nuru siɲɛ 100 Haidara ko ni maa min ye nin kɛ k'a bɛ n'a fɔ maa min ye diɲɛ bɛɛ nafakatu fi sabilillah ala kama Allahu akbar o fana ye belebele dɛ i n'a fɔ maa min ye diɲɛ bɛɛ ka ɲɛ diɲɛ bɛɛ ma k'a bɛɛ nafakatu ala yɛrɛ jaati kama Allahu akbar baraji hakɛ ala b'o d'i ma ka bon dɛ o tuma ye nafila minnu fana kɛ a harfu kelen o kelen ko ala bɛ jɔli k'i ye Madina dugura fili janna alijinɛ kɔnɔ Allahu akbar i y'a faamu o tuma ka jɔli k'i ye alijinɛ kɔnɔ duguw la alijinɛ duguw yɛrɛ Allahu akbar ala b'o k'i ye ala fɛ amin ala k'a nɔgɔya ala k'o d'a ma o tuma ale bɔ a kɛra Haidara ni an bɔra ye sunkaloba kalo su 19 na sunkaloba kalo su 19 na o fana ye sita rakatini ye jɔko 6 salamu bila ko 3 fatiha kɔfɛ i bɛna kul wallahu kala siɲɛ 7 o tuma ni i ye salamu bila astagfirullah 100 sɔli 100 Haidara wurudi de ya hadi siɲɛ 100 ko ni maa min ye nin kɛ ko ala bi yafi ma ala yafale kɔfɛ ma ala bi tila k'i sɔn hariri jinɛ kɔnɔ hariri fini minnu bɛ yen ala bi tila k'i masiri ni olu ye o kɔfɛ ala bi tila ka ala danaya don i dusukun kɔnɔ o kɔfɛ minal junun k'i tɛ kɛ fatɔ ye ala tɛ sɔn ka fasi ma wal duzami i n'a fɔ kunabana ani bana minnu bɛ maa tigɛ ala tɛ sɔn k'o se e ka hakɛ kɔnɔ o kɔfɛ ko wa yasalu Allahu hajatahu illa qada Allahu o kɔrɔ i mana fɛn fɛn ɲini ala fɛ ala b'o kɛ ala bi sɔn k'o dugawu minɛ Allahu akbar wurudi de ya hadi siɲɛ 100 o tuma ale bɔ a kɛra Haidara an bɛ taa sunkaloba kalo su 24 ka sɔrɔ ka bɔ nafila kɔnɔ ale ye jɔko 10 salamu bila ko 5 fatiha kɔfɛ inna anzalna fi lailatul qadri siɲɛ 1 kul huwallahu siɲɛ 3 o tuma ale bɔ a kɛra Haidara n'i ye salamu bila astagfirullah 100 sɔli 100 i kan ka wurudi min kɛ o de ya shahidu ya shahidu siɲɛ 100 Haidara ko ni maa min ye nin kɛ a bɛ n'a fɔ maa min ye san 60 sun san 60 sun Allahu akbar hakɛ ala bi o de d'i ma o san 60 fana na o ye nafila minnu kɛ i ye kuranɛ min kala harfu kelen o kelen ala b'a k'i ye baraji ni jurumuya fɛ inshallah ala k'a ɲɛ ka d'a ma ala k'a kɛ i yɛrɛ ma baraji ye parce que maa min bɛ nin bɔ ka di o ye ŋaniya ɲuman de an bɛ ala deli ala kana ɲini i yɛrɛ kɔ a k'i sara n'a ye mɔgɔ y'a kɛ ala k'u nafana bɔ a la fɛn min ye kuntakuntiw ye a ka nɛgɛjuru sira an b'o di an bɛ sɔrɔ ka taa basalo fan fɛ dɔɔni an bɛ sɔrɔ ka na an ka babu labanw na inshallah fɛn min ye kuntakuntiw ka nɛgɛjuru sira o filɛ nin 79 19 53 43 79 19 53 43 n'o ye 79 10 ani 9 50 ani 3 40 ani 3 o ye kunta ka nɛgɛjuru sira ye nɛgɛjuru sira filanan 80 ani 4 fu ani 3 98 ani 8 40 ani 3 n bɛ a fɔ nanzarakan na 84 03 98 43 o kun ta ka nɛgɛjuru sira ye basaro an bɛ taa fan fɛ sɔɔni an bɛ segin ka na inshallah. Ayiwa kuntakuntiw an bɛna babu kuncɛyɔrɔ la yan'an ka don i ka san kado kɔnɔ yɔrɔ san o san sunkalo fɛ i bɛ fɛn dɔ kɛ mɔgɔw ye an bɛ jaabi caman de mɛn a la donc an bɛ fɛ maa min bɛ yen
a kun ye sɔrɔ kɛ koyi maa yɛrɛ kun t'ale k'a fɔ k'a kun bɛ dɛsɛ nka a tilala ka na dɛsɛ f'a bi k'a kɔnɔ k'a k'a yɛrɛ fa n'a y'a sɔrɔ cogoya bɛ yen ka se k'o tigi lawuli a ka se ka ko dɔ k'a yɛrɛ ye i t'o fayida d'a ma. Haidara inshallah an bɛna fayida min di o la n'a sɔrɔ i ma kalan i bɛ se kalanbaa ma a b'a sɛbɛn ye Haidara ni nafa ka bon. Ayiwa. maa min bɛ yen ala sɔnna ka garisɛgɛ dɔ kalifa i la ko kun ɲɛna parce que i b'a dɔn min ka jugu fɛn bɛɛ Haidara o y'o de ye ala k'an kisi a ma o de ye ka ko ɲɛ k'a tiɲɛ ala ka don a n'a cɛ o ma ɲi dɛ wa o dilanba ti bɛɛ ye dɛ a man ca a man ca ɔ Haidara maa b'a ka ko kun ka ɲi n'a ka ko tiɲɛna a yɛrɛ jigi tigɛra k'a fɔ a tɛ dilan tuguni o tuma an b'a fɔ a tigi ma a ka se maa ma min bɛ nin kuranɛ aya in dɔn a fɔ kuranɛ aya ma auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim awa man kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nasi kaman masaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun Haidara ni mam saka na shibo ni courage bi la kosebe kemeni ta ane kili wa meni bi fakake bi sibiri yini ni saraka sibiri do awo sebe ni damina wala namaba Fatma Haidara bi soro kana ngunje yini min falena digiya so sanfi ka dili soro ana fara ana furabulu ibna ni kedda kono kana shin kaka ke ko iflay na je ba tobi na je ba daji ibi jija mi kako mi kako fi ka saka shum wa adkilin soro kana domla Allahu akbar Haidara ni ala sona ikalla hale ala ba fali Allah ka fali inshallah basi tala an bɛ na sisan minnu yɛrɛ bɛ kabe ala y'u dan yɛrɛ de koyi foyi de ma ɲɛ olu bolo Haidara maa bɛ kabi ala da ɲɛ fɛn fɛn kɛ k'a ɲɛ k'a ye baara kɛ ko mana baara kɛ a ma nafa sɔrɔ an b'a fɔ tigila maa fana ka sɛbɛnni kɛ kuran aya min b'a f'i ye ko laba anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati llahi wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkaruna wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash-shahada war-rahmanur rahim huwa allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Haidara ni ma amsara kan sebe binani alkili watma nyeshu woshu yani kada ibin nashin do ne ke boli kono ibin no kana kala ibi yela faralle feka sara ka faralle fe fi ma soro woni kan o ya gindo ibi yela sanfe ibi ka kujira alala ade min bisi de boli ndeida ka boy da fu nashika ba ya mi katla ibi dosuli ba ki ka far koloko Haidara shukono do bi boli koroworo sira bamanangana faralle fe jmedi koroworo bi ni ka bamananga minan re basaro faralle fe jmedi fara dɔw bɛ yen n'a fɔ fara dɔw bɛ yen n'i y'a ye i b'a fɔ a lɛfɛlama don ani dakɛɲɛnen don a dakɛɲɛnen don sanfɛla dakɛɲɛnen don fɛn don fara pla wala o y'a to ka lama a tiɲɛ yɛrɛ la fara lɛfɛ fin wala o de ka ɲi o fiman ka ɲi wala ka bɔ a sanfɛ o yɛrɛ de y'a segere ayiwa Haidara ni ye tiɲɛ ye inshallah o su i b'a min nɔnɔ kɛnɛ i bɛ dɔ ko f'i ka su 7 sɔrɔ walima su 9 o tuma ala bɛ sɔn ni ala sɔnna e ma deli k'a ɲɛ sɔrɔ ala b'a ɲɛ jiri la ni ala sɔnna ala k'a ɲɛ yira an na an bɛna groupe sabanan na n'o ye anw yɛrɛ ne yɛrɛ b'o président la foyi wari yɛrɛ kana ba adamaden kunna kuma bɛɛ a ka can i kunna awɔ Haidara kuran aya dɔ bɛ yen u b'a fɔ la maqtuwatin wala mamnu'a Haidara ni maa min sɛbɛ 500 ani 9 nasi la su o su i bɛ dɔ min i bɛ dɔ ko kɔlɔsi yɛrɛ courage b'i la i b'a fɔ ɲɔgɔnna cɛbɔ cogo i b'a kɔlɔsi ta la maqtuwatin wala mamnu'a 500 ani 9 Haidara ni semaine 1 sɔrɔ a kan zikiri jɔ i ka nasi kɔni koli dumi f'i ka se su 29 ma Allahu akbar Haidara ala tɛ sɔn yan dɔ ka ban dɔrɔn musomanin dɔ bɛ na okay dɔ bɛ na alhamdulillah a kɔni waati bɛɛ k'a fɔ e kongolen don a bɛ gɛlɛya dɔ bɛ na dɛ ala ka caman na ayiwa kuntakuntiw wagati bɛ ka na dɔɔni dɔɔni an bɛ limoro di an bɛ sɔrɔ ka na kumakuncɛ kumaw fɔ fɛn min ye nɛgɛjuru sira ye 79 19 53 43 79 19 53 43 walima 84 03 98 43 o ye kunta ka nɛgɛjuru sira ye kunta i ye cadeau kɛ salon an ye
kabako kuma bɛɛ mɛn a la n'o y'i ka nafolo baara ye o nafolo baara in an ye kibaruya caman sɔrɔ a la an ye seereya caman sɔrɔ a la ne kɔni kunta e mana fɛn o fɛn di adamaden ma ne b'a fɔ n ko ne dan b'a la parce que ne ye danaya yɔrɔ de sɔrɔ a la o ka fɔ mɔgɔw ye hakilila a ma mɛn muso dɔ ye weleli kɛ yan a ko bana dɔ tun b'ale la a bɛ san joli bɔ i ka duwawu kɔnɔna na ne ko n ko mɔgɔ ka ji sigi musokɔrɔba k'ale ji min ko wallahi bana tun n'ale la ale t'a dɔn bana in kɔni taara yɔrɔ min nka bana in kɔni tun n'ale la ale m'a ye tugun mais a bɛ san caman de bɔ nin b'ale la o kɔfɛ an balimakɛ dɔ bɛ yen nɔ n tɛna a tɔgɔ fɔ mais a tun bɛ baara kɛ ORTM kelen na u y'u bɛɛ minɛ ka t'u don kaso la a tun bɛ ne yɛrɛ ka tɔn na a taara ne fo ka bonya kɛ n ye a ko n ye n to kaso la de ka kun ta ka ji in ta k'a min parce que fɛn kelen de don n minɛna ka don kaso la dalilu tɛ n bolo parce que kiri min don a kiri tun bɛ tribunal la a mɛnna dɛ a y'a fɔ tan dɛ ko kiri tun bɛ tribunal la a mɛnna nka kiri nin olu yɛrɛ fɛ ko kiri in banna donc olu yɛrɛ ɲinɛna kɔ kɔfɛ a kiri tilala ka wuli u nɔfɛ donc o y'a sɔrɔ olu kan k'u yɛrɛ défendre ni preuve fɛn o fɛn ye a si t'u bolo olu kɔni minɛna ka taa ten ale sirannen don a ba kana mais ale ba banabaatɔ a ba kɔrɔla a banabaatɔ bɛ yen n'a y'a mɛn ale bɛ siran a kana kɛ ba in sababu ye ale ye ji in de ta ka ye duwawu k'a la ale y'a min k'a to telefɔni fɛ a y'a lamɛn dɛ ka ŋaniya siri a y'a min ko wallahi ale bɔra cogo o cogo ale t'a dɔn ala de b'a dɔn wallahi a taara n fɛ yen fo n fɛ yen ka nin fɔ n ye ka dɔ de don donc an b'a fo a tulo bɛ sɔn ka kɛ na nin wagati in na donc n tɛna n'a tɔgɔ fɔ an ka foli b'i ye o la nka salon ye nafolo baara kɛ mɔgɔ ye kabako nasuguya bɛɛ y'a la ɲinan dun o dɔ labɛnnen don wa Ali Boubacar Haidara insha Allah ɲina ala latika ala ni aw yɛrɛ ka jija ni a ka duwawu kɛ duwawu min kɛ garibu ye an ye qualité saba labɛn a la alhamdulillah Haidara ni bɛɛ bɛ nafolo di mɔgɔ ma ala yɛrɛ wasara jɔn seere o ye tiɲɛ ye nin bɛɛ ye fɛnw ye fɛnw tɛ k'a fɔ fɛn kuraw don a bɛɛ ye fɛn kɔrɔw de Allahu akbar ala sɔnna an ye nin bɛɛ kɛ an yɛrɛ ye nin fɛn minnu k'a ka ca Allahu akbar fɛn fɛn n'an ye k'a fɔ a bɛ dɔɔnin se maa ma an bari tɛ f'a kɛlɛ o ye tiɲɛ ye o tuma Haidara ala sɔnna an ye baara saba labɛn a la ni y'a kɛ saba ye mi dɔ bɛ yen bɛɛ n'i ka se hakɛ dɔn mais ni maa min fana ko hali b'a bɛɛ ta baasi tɛ o fana na wa Haidara fɔlɔ o ye siri ye ka d'a ka salon sɔngalo an ye kabako mɛn yɛrɛ da siriko la kosɛbɛ siga t'a la an y'o ye kama ɲina an fana ma fa siriko in na n'ala sɔnna tant que ni siri bɛ yen Haidara foyi tɛ yen si tiɲɛ don an y'o labɛn suratu yasin yasatuwatullahi suratul masadi batiya da ye wa a ka ca ala fɛ ni ye ne yɛrɛ wele siriko kɔnɔna ni ye fɛyida fila di n'a ma kɛ fɔlɔ ye tabatiya da bɛ kɛ filanan ye siga t'a la siga t'a la kɛ kosɛbɛ n y'a nafaw ye an y'ale labɛn o ye 21,000 mɔgɔw commencera ka tɔgɔ sɛbɛnni daminɛ na mɔgɔw commencera la parce que depuis sunkalo daminɛ na an y'a di kosɛbɛ o tuma ni bi yɔrɔ yɔrɔ a bɛ se k'i lasɔrɔ yen ale kɔsɔ in na minnu n bɛ se k'a fɔ hali dɔ ta taara kunu a t'a to an ye jalamugu bɔ k'a siri mana na k'a don coton kɔnɔ k'a bɛ k'a ci a ma i y'a faamu o ye 21 o b'a yira k'a fɔ kɔfɛmɔgɔw fana bɛ se k'u ta sɔrɔ kosɛbɛ kɔfɛ siritigala in kɔfɛ an ye dɔ labɛn o ye bagan de ye mais bagan man di bɛɛ ka siri cɛ la n'a ka di ye a bɛ se ka labɛn pɔsi o kɛ sɛbɛnden ka bila pɔsi kɔnɔ a bɛ se ka bila portefeuille kɔnɔ a bɛ se ka bila o fana kɔnɔ an y'o labɛn 35,000 walasa o fana ni ala y'a latigɛ maa min k'a sɔrɔ bɛ se k'a sɔrɔ inshallah ka nafa kɛ n'a ye n'ala sɔnna Haidara o kɔfɛ an ye warijɛ baki dɔ labɛn ale kɔsɔ in ni warijɛtigi ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko a ka dilali jɔ n k'a ka tɛmɛ n'a ye hali ni waati dafara siga t'a la bilankɔrɔ kamana o di tiɲɛ o ye tiɲɛ fana an y'o labɛn k'o kɛ 26 ye walasa ale fana ye 26 ye sɔrɔ ka nafa kɛ ko n'ale ye n seere yanni n ka sun tigɛ ala sɔnna dɔ nana i ta yɛrɛ minɛ Allahu
akbar ka do ka teli ko fana teli wala ko kana sigatula Haidara laba anye do fana labe ale binani ani woro na le na shi labe na mala ke nyoro la ke fon par ma bebe kala ada na sere e madro e ba ko tele binani ani woro wa ni fon fen de ka ta siritika la bagay warje na shinu bebe na folo se joma Allah akbar kelente ka fana kala kadi mai dale ka kuro na bla e tamanda kor ko jino bini ko ka wara shaki o tekere o tidire wala man dama to nya chama boni o tala de ala bi deme ki to ka bara de siraka abi soro i ka cɛsiri la siga t'a la n'ala sɔnna inshallah siga t'a la an bɛna nɛgɛjuru siraw di mɔgɔw ma o kɔfɛ an b'a ɲini kanubɔ minnu tulo b'an na nin wagati in na u ka jiw sigi u kɔrɔ donc an bɛna bɔ ni kunta ka duwawu ye ni mɔgɔ min ye duwawu in lamɛn ni min bɔra a la u bɛ tila k'a lakari anw yɛrɛ ye kunta ka nɛgɛjuru sira filɛ nin ye 79 19 53 43 79 19 53 43 walima 84 03 98 43 84 03 98 43 o ye kunta ka nɛgɛjuru sira fila ye a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don ATT bugu ma fɛn min ye 26 mars kɔfɛ ni kɔni 26 mars kɔni munumunu ka t'i jɔ kɔfɛ weleli kɛ kunta la ni ala sɔnna ma mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka t'i nɔfɛ inshallah an bɛ taa kunta fanfɛ sisan i bɛ duwawu kɛ an ye inshallah hakili la bɛɛ ka jiw b'u kɛrɛfɛ sisan اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على كامل كنت